صغیر احمد پریشانی کے عالم میں ٹہل رہے تھے، جہاں فکر مندی سے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ دور ٹیپو کے بند کمرے سے اس کے چلانے اور روڑنے پیٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا اس لڑکے کو ہوا کیا ہے۔ میں تو دیکھتی ہوں کس کا ہوا تو وہ شروع سے تھا، اب شاید پاگل پن پوری طرح باہر نکل آیا ہے اس کا۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ اتنا خطرناک دورہ صرف اس کی بیوی کے لیے ہی نہیں، ہم میں سے کسی کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ مجھے تو فکر لاحق ہو گئی ہے کہ اب ہوگا کیا۔ آپ پریشان نہ ہوں، کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاتا ہوں اسے۔ اے لو میاں، وہ بگڑ گئیں۔ مجھے اس کے علاج کی فکر کاہے کو ہونے لگی؟ مجھے تو نمو کی فکر ہے۔ نمو کی؟ ساری ذات برادری آس پڑوس کی خبر ہے کہ حلیمہ کا اور اس کے بھائی کا پیدائشی دماغ کمزور ہے۔ اب اگر ماموں پاگل بھی مشہور ہو گیا تو لوگ یہی سوچیں گے کہ اس خاندان میں یہ مرض ہے۔ آج بھائی پاگل ہوا ہے، کل بہن کو دورے پڑیں گے، اور کیا پتا ماں سے بیٹی میں۔ آپ اتنا دور تک کیوں سوچ رہی ہیں؟ صغیر احمد نے ناگواری سے ٹوکا۔ سوچنا پڑتا ہے میاں، جب نے کے لائق بیٹی گھر بیٹھی ہو تو بہت آگے کا سوچنا پڑتا ہے۔ صغیر احمد پیشانی پہ بل لیے کسی گہری سوچ میں چلے گئے۔ اس سے پہلے کہ یہ بات پھیلے، میں تو کہتی ہوں کہ نمو کے بارے میں کوئی فیصلہ کر لو۔ اب احساس ہو رہا ہے تمہیں کہ مجھ سے محبت کر کے تمہیں کیا ملا اور کیا نہیں ملا۔ گل کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور لہجے میں بھی آنسوؤں کا گیلا پن تھا۔ کیا محبت کچھ حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے یاسر؟ نہیں، لیکن محبت سب کچھ کھو کر خالی ہاتھ ہو جانے کے لیے بھی نہیں کی جاتی۔ میں دوں گی تمہیں یاسر، گل نے اس کا ہاتھ تھام کر منت کی۔ سب کچھ دوں گی۔ یاد ہے تمہیں، تم کہا کرتے تھے کہ مجھے پا کر تمہیں 2 جہانوں کی دولت مل گئی ہے۔ وہ کل کی بات تھی گل، آج کی بات کرو۔ اور آج کی بات یہ ہے کہ گل تمہیں آج بھی پانا چاہتی ہے، ہر حال میں، ہر قیمت پہ۔ یہ جو ہر حال میں اور ہر قیمت پر اپنی منوانے کی عادت ہے نا تمہاری، یہی بری لگتی ہے مجھے۔ کبھی میری انہی عادتوں سے تمہیں محبت تھی، اب نہیں ہے۔ یاسر نے منہ پھیر لیا۔ یہ وہی جانتا تھا، یہ 3 الفاظ زبان سے ادا کرتے اس کا دل کتنی شدت سے احتجاجاً پھڑپھڑایا تھا۔ محبت بھوک نہیں ہے جو کبھی لگی اور کبھی نہیں لگی۔ وہ حلق پھاڑ کے چلائی۔ ویسے بھی یہاں کس کے سننے کا ڈر تھا؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، وہ بھی چلایا۔ محبت ہے گل، محبت، بھوک نہیں ہے، جسے ہر حال میں، ہر قیمت پہ کچھ بھی کر کے مٹانا ہے۔ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے یاسر، یہی فرق ہے تم میں اور مجھ میں۔ میں محبت کو جنگ سے الگ سمجھتا ہوں، تم بھی محبت اور جنگ میں فرق کرنا سیکھو۔ سیکھ لوں گی، جو تم کہو گے وہ کروں گی، بس یوں آدھے راستے میں ہاتھ نہ چھڑاؤ مجھ سے۔ دیکھو دیکھو یہ زخم، دیکھو میرے، یہ سب تمہارے لیے ہی برداشت کر رہی ہوں میں۔ تھوڑا سا انتظار، تھوڑا سا، صرف 4 دن تو مانگے تھے تم سے یاسر۔ 4 دن، اور ابھی 1 دن باقی ہے، پورا 1 دن۔ یاسر نے ایک نظر اس کے زخموں پہ ڈالی۔ وہ پگھلنے لگا تھا، نہیں جانتا تھا وہ کیا کر رہی تھی۔ جو بھی کر رہی تھی اسے پسند نہیں تھا، اسے روک بھی نہیں سکتا تھا، اس کا ساتھ نہیں دے سکتا تھا، لیکن وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ ٹیپو تکیہ سینے سے لگائے اکڑوں بیٹھا ناخن چباتا سخت دہشت زدہ لگ رہا تھا۔ گل نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ یقین نہیں آ رہا؟ نہ مانو تب پتہ چلے گا جب۔ چل چل جا یہاں سے، جھوٹی۔ ٹیپو سراسیمہ ہو کر دونوں ہاتھوں سے اسے پیچھے کرنے لگا۔ ٹھیک ہے، وہ اطمینان سے بولی۔ ابھی میں جھوٹی ہوں؟ جب پاگل خانے کی گاڑی آئے گی اور صغیر احمد تمہیں اٹھا کے اس میں ڈالیں گے اور پاگل خانے والے تمہیں ڈنڈوں سے مارتے لے جائیں گے، لے جا کے لوہے کی یہ موٹی موٹی زنجیروں سے جکڑیں گے تاکہ تم بھاگ نہ سکو، تب میری بات یاد آئے گی۔ پاگل خانے کی زنجیریں، ڈنڈے؟ ہاں، میں نے خود سنا ہے، سب تمہیں وہاں بھیجنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ وہاں تمہیں بند کر کے رکھا جائے گا، یہ لمبے لمبے ٹکے لگیں گے، نہ کھانے کو کچھ ملے گا نہ پینے کو، ایسی ایسی مار لگے گی کہ بس۔ مجھے نہیں جانا، نہیں جاؤں گا، وہ رونے لگا۔ سب تمہیں بھیج کے رہیں گے، پتہ ہے کیا، کوئی نہیں چاہتا تم میرے ساتھ رہو، جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری بیوی ہوں، تمہاری ایسی ہی شامت آئی رہے گی۔ ٹیپو نے چونک کر بے یقینی سے اسے دیکھا۔ گل نے لوہا گرم دیکھ کے مزید ہمدردی جتلائی۔ میری مانو تو دفع کرو مجھے، پیچھا چھڑا لو کسی طرح مجھ سے۔ تم خوبصورت ہو، جوان ہو، ایک سے ایک لڑکی ملے گی تمہیں، ریما اور سائمہ جیسی خوبصورت، ان سے زیادہ اچھا ڈانس کرنے والی۔ جان بچاؤ بس اپنی کسی طرح۔ ٹیپو سر ہلانے لگا۔ گل نے اطمینان بھری سانس لی۔ شکر ہے بات اس کی موٹی عقل میں اتری تو، بس کسی طرح سارے گھر کے سامنے 3 لفظ کہہ دے مجھے، خیر ابھی سے رٹا دوں گی، طوطے کی طرح بولنے لگے گا 3 بار، 3 بار کیا 300 بار کہے گا۔ آپ بلا جھجک کہیے، برا ماننے والی کیا کہی آپ نے صغیر بھائی، میں اور آپ کی کسی بات کا برا مانوں گا؟ یاسر نے ان کے سامنے کولڈ ڈرنک رکھتے ہوئے کہا۔ وہ پہلی بار اس کے فلیٹ پر آئے تھے اور بات کرتے جھجک رہے تھے۔ اصولاً تو بیٹی کا باپ ہونے کے ناطے مجھے یہ بات خود نہیں کہنی چاہیے، مگر میں چونکہ دل سے تمہیں اپنا بھی مان چکا ہوں، اس لیے تکلف میں پڑھنے کی بجائے سیدھے سادے الفاظ میں پوچھتا ہوں۔ وہ اتنا کہہ کے رکے۔ یاسر ذنب خود سن رہا تھا۔ میں تمہیں اپنا بیٹا بنانا چاہتا ہوں، اور میرا ہی نہیں، ہمارے پورے گھر کا خیال ہے کہ ہمیں اپنی بیٹی کے لیے تم سے بہتر اور کوئی نہیں مل سکتا۔ تمہاری کیا رائے ہے؟
मैं खुशकिस्मत हूँ जो आपने मेरे बारे में सोचा, लेकिन मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। ज़रूर ज़रूर, जितना जी चाहे वक्त लो। वो उठ खड़े हुए, अपनी उलझनों में गिरफ्तार। यासिर उन्हें बैठने पर असरार तक न कर सका। सोचने के लिए वक्त? उनके जाने के बाद वो चौंका। अपनी ही बात याद आई तो फिर से उलझ गया। क्या सोचने के लिए? क्या गुल के होते हुए किसी और के बारे में सोचने की जरूरत है? उसने सिगरेट सुलगा रखी थी, मगर अपने ख्यालों में गुम वो उसे यकसर भूल चुका था। उंगली का पूरा जला तो वो चौंक उठा और सिगरेट परे फेंक कर अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ लिए। ये क्या क्या मैंने साफ साफ क्यों ना कह दिया कि मैं ये नहीं कर सकता? क्यों ना इनकार किया? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं सगीर भाई की इज्जत करता हूँ, या इसलिए कि मैं उनके साथ कारोबार कर रहा हूँ? क्या मुझे अपने सरमाए के हवाले से खदशात थे जो मैं साफ इनकार करते हुए घबरा गया? या फिर या फिर इस या फिर के आगे जो सवालिया निशान था वो उसे अपने आप से नजरें चुराने पर मजबूर कर गया था। मैं मना कर दूंगा, उसने मजबूती से सोचा। तो वो ये ना कहेंगे कि इनकार ही करना था, तो पहले सोचने का वक्त क्यों मांगा? अंदर से किसी ने इसे कमजोर किया। ये कह दूंगा के के मगर बहुत सोचने के बाद भी कोई बहाना, कोई जवाब जहन में आया जिसे वो अपनी गुरेज की वजह के तौर पर बयान कर पाता। बहुत गलती की, मैंने फौरन माजरत पेश कर देता तो शायद ना किसी बहाने की जरूरत रहती। लेकिन वो इतना उलझ चुका था कि जहन अपनी ही किसी ख्याल पे ठहर ना रहा था। आज गुल ने कमाल मेहरबानी करते हुए टीपू को जरा सी खुराक दे ही दी थी। वैसे भी वो काफी हद तक उसे राह पर तो ला चुकी थी। नशा ना मिलने की वजह से वो पहले वैशी हुआ, फिर बेबस होकर उसने गुल के आगे घुटने टेक दिए। गुल उसके लिए दूध गर्म करके कमरे में ले जा रही थी। सोचा था गर्म दूध के साथ मीठा ठंडा गजरेला खिलाकर उसे इस बात पर रजामंद कर लेगी कि सबके सामने बस ये 3 लफ्ज चिल्लाए, वो सबके सामने उगल दे, किसी को ये बताए बगैर कि ये बात गुल ने सिखाई है। और उसे पूरी उम्मीद थी टीपू ऐसा ही करेगा। पागल खाने ले जाने की धमकी ही काफी थी। ट्रे लेके वो कमरे में दाखिल हुई तो टीपू कहीं नहीं था। कहाँ गया मुसीबत? कहीं इधर उधर बैठा बेपरकी न हाँक रहा हो। मुश्किलों से इसका दिमाग लाइन पे लगाया था, कहीं फिर से न उलट जाए। वो ट्रे चपाई पे रख के बाहर जाने के लिए मुड़ी, मगर फिर ठटक के रुक गई। ताज्जुब से अलमारी के खुले पट देखे, टीपू के कपड़ों का खाना सारे का सारा खाली था। कहाँ जाना है? कंडक्टर उस ओल जलोल से हुलिये वाले लड़के से पूछ रहा था, जो बड़ा सा फूला हुआ बैग गोद में रखे खौफजदा सा नजर आ रहा था। ओ भाई, किधर जाना है? जाना भी है या नहीं? नहीं, नहीं जाना, वो खौफजदा सा नजर आता इनकार में सर हिलाता कहने लगा। नहीं जाना तो वैगन में क्या झूले लेने बैठा है? कंडक्टर को भी अंदाजा हो गया था कि लड़का जरा खिसका हुआ है, इसलिए मजे लेने लगा। पागल खाने नहीं जाना। ये वैगन पागल खाने जा भी नहीं रही, गोल्डरा शरीफ जा रही है। किसके साथ दिमाग खपा रहे हो? पागल लग रहा है। ये तुम अपना काम करो भाई, कब टिकटें कटेंगी, कब वैगन चलेगी? किसी सवारी ने कहा। पागल नहीं, नशई है, आंखें तो देखो जरा। किसी और ने तवज्जो दिलाई। उतारो इसे, फैमिली वाले लोग बैठे हैं, नशे वाले का क्या भरोसा, कब क्या कर बैठे। अब 1-2 नहीं, 6-7 इकट्ठे जोर देने लगे। कंडक्टर ने टीपू को बाजू से पकड़कर नीचे उतारा। नहीं, पागल खाने नहीं जाना मुझे। उसके दिमाग की सुई वहीं अटकी थी। तो फिर जल्दी से उतर जा, क्योंकि ये वैगन पागल खाने ही जाती है। ये सुनकर टीपू ने बैग समेत बाहर छलांग लगाई। नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं मार खानी, मुझे नहीं जंजीरों में बंधना। वो बैग वहीं छोड़ के भाग गया। ओए, ये थैला तो लेता जा। मगर वो सुने बगैर अंधाधुंध भाग रहा था। सगीर अहमद ने चंद मोहल्लेदारों के साथ मिलकर आसपास का सारा इलाका छान मारा था और मस्जिद में ऐलान करवा दिया था। दूर परे के जानने वालों में फोन भी घुमा दिए थे, लेकिन उसका कोई पता ना चला। कोई बात तो नहीं हुई घर में? उन्होंने फर्दन फर्दन सबको सवालिया नजरों से देखा। गुल ने घबरा के नजरें झुका ली, उसकी हथेलियां पसीजी हुई थी। मैंने क्या कहना है किसी को, और जब से उसे दौरा पड़ा है मैं तो सामना ही नहीं कर रही थी। जहारा बेगम ने सबसे पहले सफाई पेश की। और मैं न मानी क्या कहूंगी, मेरी तो जान अटकी है उस शोधे में। खुर्शीद ने आंसू बहाते हुए कहा। वो तो टीपू के ना मिलने की पहली खबर सुनते ही दिल छोड़ बैठी थी। आपा से शायद कोई बात हुई हो, आपा को खार बड़ी थी उस पे। औकात में रह खुर्शीद, पहले ही कहा था मैंने कि मत भूल उसकी माँ मैं हूँ। मैं क्यों अपने बच्चे की कोई बात कहने लगी? और मेरा बेटा है वो, मेरी बात दिल पे नहीं लेता। वैसे भी उसे आदत है बगैर बताए कई रोज घर से गायब रहने की। पहले की बात और थी चची जान, फिल वक्त उसकी दिमागी कैफियत ठीक नहीं थी। फिर उसकी नजर गुल के रंग उड़े चेहरे पे पड़ी, जिसका ये सोच सोचकर दिल बैठा जा रहा था कि अगर टीपू फिर से कई हफ्ते या कई महीनों तक घर ना लौटा तो क्या होगा। वो तो लटक गई दरमियान में। आपसे कुछ कहा टीपू ने? गुल चौंकी। बिजली की तरह एक ख्याल कौंधा उसके जहन में। जी, उसके कपकपाते लबों से उसके मुंह से निकला। क्या? वो जाते जाते मुझे, उसने आंसू भर के अपनी नजरें उठा के सबके सवालिया चेहरों की जानिब देखा। मुझे तलाक दे गए।
वो गहरी नींद सो रहा था जब फोन की घंटी ने उसके एसाब को झंझोर डाला। चंद सानियों तक वो नींद के गलबे से ही ना निकल पाया। कानों में घंटी गूंज रही थी मगर सख्त नहीं थी पलक से पलक जुदा करने की। घंटी बज बज के खुद बंद हो गई। इससे पहले कि वो फिर बेखबर हो जाता, उसके तकिए के साथ रखे सेल फोन ने उधम मचाना शुरू कर दिया। ये नजदीक तरीन आवाज उसे जगाने में कामयाब ठहरी। बदमजा से अंदाज में करवट लेते उसने फोन कान से लगाया। हेलो। दूसरी जानिब सगीर अहमद थे जो उसकी नींद में डूबी बोझल आवाज पहचान ना पाए। जी, यासिर बोल रहा हूँ। कुछ कुछ हवासों में आते हुए उसने तस्दीक कराई मगर उनकी अगली ही बात ने हवासों को फिर से मुअत्तल कर दिया। क्या? मगर वो है कहाँ? दूसरी जानिब मुख्तसर जवाब के बाद फोन काट दिया गया मगर वो फटी फटी आंखों के साथ उसे कान से लगाए अब तक उसी कैफियत में बैठा था। कमरे की नींद तारीख खुनुक फिजा में गुल की ठहरी हुई आवाज रास्ता बनाती आई। सिर्फ 4 दिन यासिर, सिर्फ 4 दिन। 4 दिन दो मुझे, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगी मैं। वो किसी मुजस्मे की तरह साकित बैठी थी। आसपास का सारा शोर उसे मक्खियों की बिनबिनाहट की मानंद महसूस हो रहा था। सदा का बावला था। न जाने जन्नत बेगम को क्या सूझी कि एक जीती जाती लड़की को उसकी उसकी दीवानगी की भेंट चढ़ा दिया। किसी दूर परे की अजीजा ने कहा जो इत्तेफाक से यूं ही चली आई थी और सामने ये तमाशा लगा था। ए हे, तो माँ के अरमान जागे होंगे। आखिर नस्ल बढ़ते देखने का शौक किसे नहीं होता। उनके हमरा एक और वाकिफकार ने कहा। रहने दो कोसर, और कौन से अरमान पूरे कर दिए इसने। पढ़ लिख के ना टिक के ना बैठा, दमड़ी कमा के ना दी। एक यही अरमान रह गया था पूरा करने को। इस बेचारी की तो जिंदगी बर्बाद हुई। जहां आरा पहलू बदल के रह गई। जुबान सच उगलने को बेताब हो रही थी मगर मौके की मुनासबत से चुप रहने पर मजबूर थी। वो ठहोके देती नजरों से जन्नत बेगम को देखे गई। है कैसी मालूम, न जाने कौन संगदिल माँ बाप थे जिन्होंने ओल जलोल से अपनी बेटी का निकाह पढ़ा दिया। गुर्बत भी थी तो ऐसा क्या अंधेर पड़ा था। गरीब भी अपनी बेटी को अंधे कुएं में नहीं धकेलते। वो मुसलसल हरदर रसाई में मसरूफ थी। आखिर जहारा से रहा ना गया। क्यों इस गरीब को और उसकी माँ बाप को कोस रही हो? और जन्नत दुखियारी का भी क्या दोष? ये खुद गया था इसे ब्याहने। हमारी मंशा होती तो कभी एक होशो हवास वाली लड़की की आहना समेटते। बावला खुद ब्याह लाया था। हाँ, दोनों औरतों ने मुंह पर हाथ रख लिए। भाग के आई थी? आए हाय, इश्क करने को यही मिला था। अब भुगतो फिर। लो भाई, हम ऐसे ही हमदर्दी में दुबले हो रहे थे। ये तो खुदकुशी का केस है। अपनी अपनी हमदर्दियों के टोकरे समेटते वो सब रुखसत हो गईं। कुछ मुंह से फूटो तो सही, हुआ क्या था? जन्नत बेगम सुबह से 10वीं बार उस पर फट पड़ी थी। मुझे नहीं पता। 9 बार उसने ये जवाब दिया था मगर इस बार जवाब में सिर्फ खामोशी थी। दिल में ये डर था कि इतना बड़ा झूठ कह तो दिया है, अगर वो फिर से कहीं से मटर गश्त करता निकल आया तो क्या होगा। सब सच बता दिया तो क्या बनेगा। सब उसकी बात पे यकीन करेंगे या टीपू की। उसका सामान सड़क पर खुला रह गया था और वो सरपट भाग रहा था। भागते भागते टांगे शल हो गईं तो रुक के हाँफने लगा। अजनबी नजरों से इधर उधर देखा। न जाने कौन सा शहर, कौन सी जगह। वो बुरी तरह घबरा गया। हालांकि किसी बंजारे की तरह उसे नगर नगर घूमते रहने की आदत थी। अनजानी जगहों पर मजे से कई कई दिन गुजार दिया करता था, लेकिन नशे ने उसके हिसाब को कमजोर कर दिया था और गुल के बिठाए हुए खौफ ने बेहद बुज़दिल बना दिया था। भाई, बात सुनो। उसने किसी राहगीर को रोका। ये कौन सी जगह है? जवाब देने के बाद वह बगौर उसका जायजा लेने लगा। रास्ता भूले हो? वो जल्दी से पहले इस्बात में, बाद में इनकार में सर हिलाने लगा। भूखे हो? इस बार उसने सिर्फ इस्बात में सर हिलाया। मोटी मोटी वहशत ज़दा आंखें आंसुओं से भर गई थीं। चलो मेरे साथ। खाना दोगे? हाँ, बहुत सारा, और जब मांगोगे मिलेगा। सच कह रहे हो? हाँ, सच कह रहा हूँ। जब जब जो जो मांगोगे वो मिलेगा, बस मांगने का तरीका चाहिए। वो अजीब तरीके से मुस्कुराया। यासिर जब से आया था उसकी मतलाशी नजरें पूरे घर में गर्दिश कर रही थीं। वहाँ सब मौजूद थे माँ सिवाय गुल के। वो उससे मिलना चाहता था, उसके चेहरे से हकीकत खोजने के लिए, मगर वो न जाने कहाँ छुपी बैठी थी। लेकिन हुआ क्या था? उसने सगीर अहमद से ही तफसील जानना चाहिए। ये तो वही बता सकता है। वो न जाने कहाँ मुंह छुपाए बैठा है। बताने को तो गुल भी बता सकती है, लेकिन उसने भी मुंह में घुंघियां डाल रखी हैं। जहारा ने खौफ से कहा और फिर कोई ख्याल आने पर यासिर से कहने लगी। ए मियाँ, तुम क्यों नहीं पूछते? तुम्हारी सगे वाली है। और यासिर तो जैसे इसी बात का मुंतजिर था। तुम आम खाओ, पेड़ क्यों गिनते हो? गुल ने हल्की सी मगर थकी हारी मुस्कुराहट के साथ कहा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तुमने उसे किस तरह मजबूर किया। कोई किसी को किस तरह मजबूर करता है? गुल ने उल्टा सवाल किया। बोलो, तुम तो जानते ही होगे। तुम्हें तो मजबूर करना आता है अच्छी तरह यासिर। बात को बदलो मत। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आखिर तुमने उसके साथ ऐसा क्या किया कि वो घर छोड़ के चला गया? उसी से पूछो जाके। मैं सिर्फ अपने अमल की जवाब दे हूँ। उसने क्या किया, क्यों किया, मेरी जाने जूती। गुल, खुदा के लिए बता दो कि वो कहाँ है। अब वो मीना समाजत पे उतर आया। उसकी माँ की हालत देखो जरा। उसकी बहन तड़प रही है।
عادت ہے ان دونوں کو تڑپنے کی۔ سال کے 8 مہینے وہ یوں ہی دربدر رہتا ہے۔ مجھے تو ایسے ہی گلیوں کی خاک چھانتے ملا تھا۔ وہ تب اپنی خوشی سے جاتا تھا، اب نہ جانے کس کیفیت میں نکلا ہے جو تمہیں طلاق بھی۔ پھر چونکا اور اسے بغور دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، تم نے اسے طلاق دینے پہ راضی کیسے کیا؟ وہ چپ رہی، ڈرا دھمکا کے یا بہلا پھسلا کے؟ تمہیں کیا؟ وہ اس بیجا تفصیل سے جھنجھلا اٹھی۔ اگر اس نے پورے ہوش و حواس میں یہ 3 لفظ نہیں کہے، یا تمہارے دباؤ میں یا کسی لالچ میں آ کے کہے ہیں، تو خدا جانے یہ طلاق ہوئی بھی ہے یا نہیں، کسی مفتی یا عالم سے۔ خدا کے لیے یاسر، اب مجھے نئے جھنجٹ میں مت ڈالو۔ وہ زی ہو اٹھی اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ پتہ نہیں کہاں سے تمہارے دماغ میں ایسے الٹے سیدھے سوال آتے ہیں۔ پہلے ضد تھی طلاق لو، اب لے لی ہے تو اس کا پوسٹ مارٹم کرانے نکلے ہو۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ یا پھر مجھ سے چھٹکارا پانے کا، مجھے ٹالنے کا ایک سے ایک نیا بہانہ ہے یہ؟ یاسر چپ کر گیا۔ اس کا نظریں چرانا یہ ظاہر کر رہا تھا کہ گل نے اس کے دل کا چور پکڑ لیا ہے۔ تبھی دروازے پر بڑی بے چین سی دستک ہوئی اور صغیر احمد دستک کا جواب سنے بغیر ہی اندر آئے۔ گل نے سر سے پھسلتے دوپٹے کو درست کیا اور چہرے کے برہم تاثرات چھپانے کے لیے رخ ذرا سا موڑ لیا۔ خیریت صغیر بھائی؟ یاسر کو ان کے چہرے کی سیمگی سے خدشہ سا ہوا۔ نہیں، خیریت ہی تو نہیں ہے۔ دل شکستگی سے کہے الفاظ نے گل کو متوجہ ہونے پہ مجبور کیا۔ تھانے سے فون آیا ہے ٹیپو کے بارے میں بتانے کے لیے۔ یاسر نے بے ساختہ گل کی جانب دیکھا، جس کا دل دھک سے رہ گیا تھا اور جھوٹ پکڑے جانے کے خوف نے خون نچوڑ کے رکھ دیا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ٹیپو کی اتنی جلدی واپسی کا کوئی امکان بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے تو سوچا تھا جب تک وہ در در کی خاک چھان کے مہینوں بعد لوٹے گا، تب تک وہ یاسر کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات بھی کر چکی ہوگی، مگر کمبخت نہ جانے کہاں سے پولیس کے ہتھے لگ گیا۔ یاسر اس کے چہرے کی اڑی رنگت اور ماتھے کے پسینے سے بہت سے مطلب اخذ کر رہا تھا جب صغیر احمد نے قدرے توقف کے بعد بات مکمل کی۔ جی ٹی روڈ میں ایک ٹرالر اور ویگن کے تصادم کے نتیجے میں 42 افراد کی موت ہو گئی اور پولیس کو وہاں سے ٹیپو کا سامان اور شناختی کارڈ ملا ہے۔ لاش کی شناخت کے لیے بلایا ہے۔ یاسر نے دفعتاً گل کے چہرے پہ سکون اور اطمینان کے رنگ اترتے دیکھے۔ زندگی میں پہلی بار وہ اسے بدصورت لگی۔ وہ ایک پل کے لیے وہاں نہ رکا۔ ماں صدقے مینوں اپنے شہزادے دا منہ ویکھن دو۔ خورشید کے بین کلیجہ چیر دیتے تھے۔ صبر خورشید صبر۔ جنت بیگم کا سینہ بھی دھواں دے رہا تھا، مگر وہ کمال ضبط سے آنسو پہنچتے ہوئے مسلسل اسے اور حلیمہ کو سنبھالے جا رہی تھیں۔ ایکسیڈنٹ خاصا زبردست تھا اور نصف سے زیادہ لاشوں کی شناخت محال تھی۔ ٹیپو کو صغیر احمد نے اس کے لامبے قد، گھنگریالے بالوں اور پیر کی چپل سے پہچانا تھا۔ اس کا سامان غالباً ایکسیڈنٹ کے وقت اچھل کے سڑک پہ آن گرا تھا، اس لیے جلنے سے محفوظ رہا اور اسی کی بنا پہ پولیس نے ایکسیڈنٹ ہو جانے کے 14 گھنٹے بعد لواحقین کو فون کیا تھا۔ لاشوں کے مسخ ہو جانے کی وجہ سے ڈاکٹروں کے مطابق نعش کو زیادہ دیر نہیں رکھا جا سکتا تھا، اس لیے جیسے ہی میت گھر لائی گئی اسے تجہیز و تفکین کے لیے اٹھایا جانے لگا۔ ہائے، ابھی تو میں نے اپنے سوہنے سے کل بات کرنی تھی، اس کا ماتھا چومنا تھا۔ خورشید کو لائے جا رہی تھی۔ ہوش کر خورشید، بین مت ڈال، میرے بچے کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ وقت ضائع نہ کریں، اسے اس کے آخری سفر پہ جانے دیں۔ صغیر احمد نے خورشید کو میت سے پرے کیا۔ مجھے اس کا مکھڑا تو دیکھنے دو، اسے صحرا تو باندھنے دو۔ خورشید، اس کا ہنستا مسکراتا چہرہ یادوں میں رکھ، اس حالت میں دیکھنے کی ضد مت کر۔ جنت بیگم نے اتنا کہہ کر دوبارہ ہلکے سے پارا پڑھنا شروع کیا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ بہہ کے چادر میں جذب ہو رہے تھے۔ دھندلی آنکھوں کو بار بار پلو سے صاف کر کے وہ سپارہ شروع کرنے سے پہلے ایک ممتا بھری نظر ٹیپو پہ ڈال لیتی، جس کا وجود سفید چادروں سے ڈھکا ہوا تھا، پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ وے ٹیپو، ماں صدقے، ادھر تک دیکھ وے۔ خورشید، میں کہہ رہی ہوں نا، مت کر۔ وہ چادر ہٹانے لگی تھی کہ جنت بیگم نے آگے بڑھ کر ان کے دونوں ہاتھوں کو جکڑ لیا۔ چھوڑ دے اپا مجھے، آج نہ آنا میرے اور میرے پتر کے بیچ، بڑا لحاظ کر لیا میں نے۔ انہوں نے بری طرح جنت بیگم کو دھکیلا اور منہ ٹیپو کے پاس لے جا کر سرگوشیاں کرنے لگیں۔ ویکھ وے، میں ہوں نہ تیری ماں۔ نہیں، میں تیری ماں نہیں، میں تو تیری سہیلی ہوں، گوڑھی سہیلی۔ خورشید، وہ اب کچھ کہنے سننے کے قابل نہیں رہا۔ جنت بیگم نے سسکیاں روکیں۔ تیری نہیں سنتا، میری تو بڑی سنتا ہے۔ اکیلے میں مجھے اصلی والی ماں بھی کہتا ہے، تجھے کچھ نہیں پتا۔ بہو کہاں ہے؟ کسی ہمسائی نے جہاں آرا سے پوچھا۔ اندر ہے غریب، رات سے سکتے میں ہے، آسمان ہی تو ٹوٹ پڑا ہے اس پہ۔ باہر لاؤ اسے، رلانے کی کوشش کرو۔ ساری عمر رونا ہے دکھیاری نے، کوئی آج کی بات ہے؟ پھر بھی شاید میت کے سامنے آ کے اس کا سکتہ ٹوٹ۔ سامنے ٹیپو کا چہرہ نظر آ رہا تھا، جو اس پہ جھکا جا رہا تھا۔ وہ ڈر کے مارے سمٹی سکڑی ہٹتی جا رہی تھی، پھر وہ جیسے دیوار سے جا لگی، ٹھنڈی برف کی سل جیسی دیوار، اور چہرے کو چھوتی ٹیپو کی جھلستی گرم گرم سانسیں۔ اس کے حلق سے گھٹی گھٹی چیخ نکلی، مامی! کسی نے اسے بازو سے پکڑ کے جھنجھوڑا۔ وہ بری طرح سے ہڑبڑا کے اٹھی۔ نرمین ستا ہوا چہرہ لیے اس کے سامنے تھی اور کوہنی سے اس کا بازو تھام کے اسے
उसे उठा रही थी। डोलते कदमों और भारी होते सर के साथ वो उठी। नरमीन ने बेड से उसका दुपट्टा उठाया, उसके बिखरे बाल समेटकर कानों के पीछे अटसे और सर पे दुपट्टा उड़ा के अपने साथ बाहर ले गई। जी भर के बैंड डालने के बाद अब जैसे खुर्शीद खाली ठुस होकर बैठी थी। उसके होंठों पे जर्द पपड़ियां जमी थी और साकित पुतलियों के सामने कोई भूला बसरा मंजर गर्दिश कर रहा था। बस कर आपा, रहने दे। खुर्शीद ने जन्नत बेगम को टीपुओं को बाजुओं से जकड़ के उस पर कुछ पड़ते और फौंकते देखा तो कहे बगैर ना रह सकी और टीपू को उनके शिकंजे से छुड़ाने के लिए हाथ में पकड़ा शरबत का गिलास एक तरफ रखा। तौबा, पता नहीं कौन कौन से मंत्र फूकती रहती हैं इस पे। सत्यानाश करके रख दिया है न माने का। ना मुराद, वजीफा पढ़ा है मैंने, इसकी अकल ठिकाने के लिए सत्यानाश तो तू कर रही है। ना जाने कहाँ कहाँ से तावीज ला के शरबतों में घोल घोल के पिलाती है। बस करो दोनों। वो बेजारी से दोनों को परे करता उठा। इधर वो खींचती है, इधर वो खींचती है। 2 मुल्लाओं में बेचारा टीपू हलाल हो जाएगा। उसने गर्दन पे छुरी फेरने का इशारा किया तो खुर्शीद ने उसे जोर की धप लगाई। दफा दूर, कैसी मनहूस बातें करता है। सब वसीफों के उल्टे असरात हैं, तेरे तावीज़ों के बद असरात हैं। जन्नत बेगम क्यों पीछे रहती? सुलह सफाई से तय कर लो। मेरा मसला ऐसे ही लड़ लड़ के तुम दोनों ने अब्बा हाथ से गंवाया है। शायद यही तावीज़ और वजीफे मेरे अब्बा को खा गए होंगे। मैं नहीं पीता ये शरबत, और ना मुझे फूंके लेनी है। परे हटो। खुर्शीद ने सिसकी ली और नए सिरे से रोने लगी। नहीं सताती तुझे सोनिया, एक बारी मुड़ा। तभी नरमीन ने गुल को वहां लाके बिठाया। सब औरतों की क्रेजती नजरें उस पर जमी थीं। गुल ऐसे सुकड़ के बैठी थी जैसे मैयर के अभी उठ के उस पर झपट जाने का खौफ तारी हो। उसे अपनी और टीपू की आखिरी मुलाकात की बातें याद आने लगी। चला जाऊं दूर? वो नाखून चबाता कह रहा था। इससे क्या होगा, कोई और तरीका सोचती हूँ। वो उसे जिस तरफ लाना चाह रही थी वो उसके बिल्कुल बरक्स एक अलग हल निकालने लग पड़ा था। मैं दूर चला जाऊंगा तो कोई मुझे पागल खाने नहीं भेजेगा, कोई मुझे जंजीरों में नहीं बांधेगा। लेकिन मैं चला गया तो सब तेरे पीछे पड़ जाएंगे। कहाँ है टीपू? पूछ पूछ के तेरा भेजा खाएंगे। तुम मेरी फिक्र में क्यों हलकान हो रहे हो? अपनी जान बचाओ। वो जीछो उठी। क्यों ना करूं, तू भी तो मेरी इतनी फिक्र करती है। उसने गुल के रुखसार पर प्यार से हाथ रखा। मैं यहाँ रहा तो पागल खाने। नहीं नहीं, मैं नहीं जाने वाला। लेकिन ना गया तो वो सारे तुझसे पूछ पूछ के तुझे पागल कर देंगे। अम्मा का तो हाथ भी बड़ा भारी है। ओहो, गुल ने माथे पे हाथ मारा। मैं नहीं जानती कि तुम अपने साथ साथ मुझे भी इस मुसीबत से निकालने के लिए ये कदम भी उठा सकते हो। गुल ने सफेद चादर के नीचे छुपे वजूद को तकते हुए सोचा। कोई हलीमा को तो लाओ, बाहिर भाई का आखिरी दीदार कर ले। किसी की आवाज पे सबने हलीमा को ढूंढना चाहा और किचन के ठंडे नंगे फर्श पे बैठी हलीमा ने यह सुन के घुटने और भी पेट के साथ लगा लिए। उसका जिस्म इतनी सर्दी में भी पसीने से शराब तरबतर था। चेहरे पे खौफो हरास छाया हुआ था। किचन का खुला दरवाजा चरचराया और सगीर अहमद अंदर दाखिल हुए। उन्हें अपनी जानी भरते पाके हलीमा खौफजदा होकर इनकार में सर हिलाने लगी। नहीं नहीं, इस तरह छुप के हकीकत से नजर नहीं चुराई जा सकती हलीमा। आओ बाहर आओ, टीपू के पास। उन्होंने हाथ बढ़ाया। टीपू के पास? मगर वो तो, उसने ताज्जुब से दोहराया, फिर बिलक के रो दी। वो तो अब है ही नहीं, टीपू नहीं है अब। सगीर अहमद ने उसे अपने साथ लगाकर तसल्ली दी और बहुत नरमी से थामते हुए बाहर ले जाने लगे। नहीं, मैंने नहीं जाना। उसकी टांगें कपकपा रही थीं, उंगलियां मुड़ रही थीं, आंखों की पुतलियां फैलती जा रही थीं। नरमीन ने जल्दी से आगे बढ़ के एक जानिब से सहारा दिया। हलीमा, बच्चे आ जा, भाई तेरे इंतजार में रुका हुआ है अब तक। किसी के दुहाई देने पे हलीमा चीख मार के खुद को छुड़ाती फिर से पलटने लगी, मगर नरमीन और सगीर अहमद ने उसे दोबारा पकड़ लिया और तकरीबन घसीटते हुए मैयत के पास लाने लगे। चंद मर्दों ने आगे बढ़कर जनाजे को उठाया तो सगीर अहमद हलीमा का बाजू छोड़ के कंधा देने आगे बढ़े और हलीमा खड़े कद के साथ उसी जगह गिर गई। नरमीन उसे बाजुओं के हल्के में लेके रोने लगी। सफेद दुपट्टे के हाले में वो बड़ी अजनबी अजनबी सी लग रही थी। काली चादर के साए में हमा वक्त लिपटा उसका गहरा गंदुमी चेहरा बड़ा उजला लगा करता था, लेकिन इस वक्त सफेद आंचल में लिपटा सौलाहट माइल लग रहा था। जहारा ने उसके बराबर बैठते हुए तासुब भरी नजरें डाली। बेवगी का दुख क्या होता है ये मैं भी जानती हूँ, जन्नत भी और खुर्शीद भी। जाने इस घर के आंगन को सफेद दुपट्टों से इतना लगाव क्यों है। फिर तवक्कुफ के बाद उसके ढलके शाने पे हमदर्दी भरा हाथ रख के कहने लगी, मगर जिस गजब की जवानी में तुम पे बेवगी का गजब टूटा है शायद हम उसका अंदाजा न कर सकें। फिर शफकत से उसके सर पे हाथ फेरने लगी। तुमने अब खुद को संभालना है, अपनी उम्मीद खुद बनना है। फिर भी खुद को अकेला कभी मत समझना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और घुटनों पे हाथ रख के उठी, जाते जाते रुक के कहने लगी, तुम सोच रही होगी मैं तुम्हें बार बार बेवा क्यों कह रही हूँ। मरने वाला तो सब रिश्ते तमाम करके रुखसत हुआ था, लेकिन बात यूं तो एक ही है। सुहाग इस तरह भी उजड़ा, उस तरह भी, मगर दुनिया बेवा के साथ तो बड़ी हमदर्दी करती है, तलाक याफ्ता के साथ नहीं। इसीलिए मेरे कहने पे ही सारे घर ने ये बात पी ली। सबकी तरह तुम भी भूल जाना।
गुल कोई भी जवाब दिए बगैर, किसी भी किस्म का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किए बिना साकित बैठी थी। मैं न तो तुम्हारे पास भेज देती, मगर उसकी अपनी माँ की तबीयत भली नहीं। बेचारी हलीमा की पट्टी से लगी है, और सगीर अहमद दिन में 4-5 बार तो मेरे कमरे में आता है, किसी न किसी बात को लेकर, वरना मैं तुम्हें अपने कमरे में ले जाती या यहाँ सो जाती, अकेला ना छोड़ती। इद्दत में हो अब तुम, ना महरम से पर्दे का ख्याल रखना होगा। पहली बार गुल ने नजरें उठा के उन्हें देखा। उसकी नजरों में उलझन और बेचैनी थी, जहाँ आरा जा चुकी थी, और जाते जाते दरवाजा बंद कर दिया था। गुल ने दहशत से फैली आंखें चारों तरफ घुमाई। हर कोने में टीपू दान नकोसे नजर आया। यासिर और सगीर अहमद आंगन में बैठे थे। रात के अंधेरे में दोनों के हाथों में दबे सिगरेट जलते बुझते नजर आ रहे थे। सगीर अहमद के चेहरे पर गहरी यासियत और रंज नजर आ रहा था। मैंने कभी कहा नहीं, मगर ये सच है कि वो जब तक घर पे होता था मुझे बहुत हौसला रहता था, और जब वो आदत से मजबूर होकर घर से निकल जाता था तब मुझे एक अजीब सा एहसास होता था, जैसे जैसे इस घर की और इस घर की 5 औरतों की जिम्मेदारी मुझ अकेले पे आ गई हो। उसका ना होने के बराबर वजूद कितना बड़ा सहारा था, आज एहसास हो रहा है। सगीर अहमद ने अपनी आंखों के गोशे बेदर्दी से मसले। मैं उससे चिढ़ता था। उसकी बेजरर हस्ती कभी कभी मुझे नागवार लगने लगती थी, फिर भी मैंने कभी उसे बेजारी नहीं जताई। पता नहीं कैसे उस दिन मेरा हाथ उस पर उठ गया। मैंने उसे मारा, बहुत मारा, जिंदगी में पहली बार और आखिरी बार। उनकी आवाज़ भर्रा गई और उठ के टहलने लगे। शायद इसी वजह से। ऐसा क्यों समझते हैं आप? उसकी उम्र ही इतनी थी। नहीं, वो तासुब से सर हिलाने लगे। शायद ऐसा ना होता अगर मैं उस दिन आपे से बाहर ना होता। कहीं ना कहीं उसकी मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। मेरी वजह से ही वो। ये आपकी गलत फहमी है। आप इस एहसास को दिल से निकाल दें। अगर उसकी मौत की कोई वजह है भी तो। वो रुका और मायनी खेज लहजे में बात मुकम्मल की। तो वो आप नहीं है। फिर उठ के उन्हें शाने से थामा। आप ये बेकार की सोचें झटक दें और आराम कीजिए। किस सोच को झटक दूं? सोचा तो मैंने ये भी था कि हमारे दरमियान दोहरे रिश्ते कायम हो जाएंगे, मगर दूसरा रिश्ता बनने से पहले पहले तुम्हारा पहला रिश्ता ही खत्म हो गया। यासिर के वजाहत तलब अंदाज में देखने पर उन्होंने मजीद कहा, टीपू के ना होने से गुल का बज़ाहिर तो कोई रिश्ता नहीं रहा इस घर से। हलीमा किचन में थी, तवे से पराठा उतार रही थी जब जहां अंदर दाखिल हुई। तसले में गूंदने की घर से आटा निकालते निकालते रुक के फिर उसे देखा। वो चमचे से पराठे पे मलाई लगा रही थी। वो सर झटक के रह गई। आटा लेकर मुड़ी तो वो अब मलाई लगे पराठे पर चीनी छिड़क के रोल कर रही थी। बाउली हो गई हो, हफ्ते भर से यही लगा रखा है। भला चिड़ियां भी कभी मक्खन मलाइयां खाती हैं? रिस्क का ज़िया। वो अनसुनी करती सहन में निकली और अपने पसंदीदा मुकाम पर बैठकर पराठे के छोटे छोटे जर्रे तोड़ के सहन में फेंकने लगी। लो, खाओ, वो सरगोशियों में कह रही थी। ऊपर जाके टीपू को बताना तुम्हारी आपा ने तुम्हारे वास्ते मलाई चीनी का पराठा बनाया था। लो और खाओ। यासिर अपना पासपोर्ट हाथ में लिए बैठा था। टीपू की वफात की वजह से उसके जाने का प्रोग्राम आगे हो गया था। वो सोच रहा था कि जाए या ना जाए। जिस मकसद के लिए वो मंजर से गायब होकर गुल को कुछ करने और खुद को कुछ सोचने की मोहलत देना चाहता था, वो मकसद तो खुद ब खुद हल हो चुका था। लेकिन अभी और बहुत से मसले थे जो हल तलब थे। दरवाजे पे हल्की सी दस्तक पे उसने सर उठाया। नरमीन एक हैंग किया हुआ सूट हाथ में लिए खड़ी थी। टीपू की वफात के बाद से अब तक गुज़श्ता 1 हफ्ते से वो सगीर अहमद के इसरार पे यहीं रह रहा था। ये आपके कपड़े, आप क्यों तकलीफ करती हैं? मैंने कितनी बार कहा है आपसे कि मैं लॉन्ड्री से करवा लूंगा। जब तक यहाँ हैं तब तक तो। बात अधूरी छोड़ के उसने सर झुका लिया और अपने हाथ बेचैनी से मसलने लगी। यासिर ने हैंगर उससे लेते हुए गहरी नजर डाली। बेड पे कपड़े रखने के बाद दोबारा नजर डाली तो वो अब तक वैसी ही मुस्तरब नजर आई। कुछ कहना है आपको? उसने आहिस्ता से इस बात में सर हिलाया। इस झिझक, इस गुरेज ने यासिर की दिलचस्पी बढ़ा ही दी। कहिए, वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला। मैंने सुना है आप मुल्क से बाहर जा रहे हैं। जी, मगर सिर्फ कुछ अरसे के लिए, ज्यादा से ज्यादा 2-3 माह लगेंगे। क्या जाना बहुत जरूरी है? वो इतनी आहिस्ता आवाज में कह रही थी कि अगर माहौल में मुकम्मल खामोशी ना होती, वो इतने नजदीक ना खड़ी होती और वो इतना ध्यान देकर ना सुन रहा होता तो कभी सुन ना पाता। जरूरी तो है, मगर क्या आप नहीं चाहती कि मैं यहाँ से जाऊं? वो दरअसल आपके यहाँ होने से। इतना कह के वो जरा सा रुकी और नजरें फिर से झुका ली। यासिर की धड़कनें एक लम्हे के लिए रुक सी गईं। ना जाने मैं क्या सुनने वाला हूँ। आपके साथ होने से अब्बा को बड़ा सहारा है। मैंने कभी उन्हें किसी से दिल की बात कहते नहीं देखा, लेकिन आपसे आपसे वो हर बात शेयर करने लगे हैं। और आजकल घर के जो हालात हैं उनकी वजह से वो डिस्टर्ब भी बहुत रहने लगे हैं। आप होंगे तो वो जल्दी इस कैफियत से निकल आएंगे। यासिर हैरत से उसे देख रहा था, जैसे सुनने की तवक्का ना हो। आपके अब्बा बहुत हौसले वाले हैं, खुद को भी संभाल सकते हैं और आप सबको भी। अच्छी बात है, आपको उनकी फिक्र है, लेकिन अभी आपकी उम्र की फिक्रें पालने की नहीं है। वो कहते कहते रुका, फिर उसके नौ उम्र चेहरे की संजीदगी देख के जरा शरारत पे माइल हुआ।
वैसे क्या सिर्फ इसी वजह से आप नहीं चाहती कि मैं जाऊं? नरमीन घबरा कर उसे देखने लगी और फिर उसकी शरारत भांप के शर्माती हुई कमरे से निकल गई। यासिर की मुस्कुराहट ऐसी सिमट गई जैसे कोई बदयानती करते करते पकड़े जाने का खौफ लाहक हो गया हो। छन्नो फटी फटी आंखों के साथ उस सेल फोन की स्क्रीन को घूर रही थी जो साजिद के हाथ में था। दोनों साथ साथ ही तो बैठे थे। कहो कैसा लगा? छन्नो ने नजरें इस करीब मंजर से हटा के साजिद पर डाली। वो भी कम करीब नहीं लग रहा था। स्क्रीन ब्यूटी कमाल की है तुम्हारी, वो कह कहा लगा के हंसा तो छन्नो यकदम शौक की कैफियत से निकली और उससे फोन छीनने की कोशिश की, मगर वो गचा दे गया। वो बिफर उठी। ये क्या बदतमीजी है साजिद? बदतमीजी तो तुम कर रही हो मेरी जान। ऐसे छीना झपटी करना, हाथापाई पर उतर आना, ये कोई अच्छी बात तो नहीं। ये ये फिल्म क्यों बनाई तुमने? बस ऐसे ही तुम्हारे साथ गुजारे चंद खुशगवार लम्हात को यादगार बनाने के लिए। तुम्हें ऐसी घटिया हरकत करते शर्म नहीं आई? कौन सी घटिया हरकत? ये वाली? वो फोन उसकी आंखों के आगे नचाने लगा। ये वाली घटिया हरकत तो तुम भी कर रही हो। वो फिर से हंसा। कमीने, जलील, मैंने तुम पे एतबार किया था। दोबारा कर लो कसम से, ये सिर्फ मैंने अपने लिए बनाई है, किसी को दिखाऊंगा तो नहीं। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। लाओ दो मुझे, मैं डिलीट करती हूँ इसे। कर देना, बल्कि मैं खुद करूँगा तुम्हारे सामने, मगर अभी नहीं, ज़रा एक आध बार और देख लेने दो। कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम इसमें। वाह, तुम इतने सीधे नहीं हो साजिद जितने बन रहे हो। अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम्हें। इतना जानती थी तो एतबार क्या सोच के किया था? वो लहजा बदल के गुर्राया। अब उसके तेवर यकसर बदले हुए थे। बहरहाल मुझे इस 1.5 मिनट की फिल्म को रख के क्या करना है? ऐसी भी कोई ऐश्वर्या राय तो हो नहीं कि 24 घंटे तुम्हें तकता रहूं। करूंगा डिलीट, मगर पहले मेरा एक काम करना होगा। क्या? मेरे साथ चलो। चलो, वो तफसील में जाने के बजाय उठी। अभी नहीं, कल रात। रात? तुम्हें पता तो है मैं रात को नहीं निकल सकती। इस वक्त तो कॉलेज के बहाने आती हूँ। छुप के आ जाना। ये नामुमकिन है। सीधी तरह ये फ़ोन मेरे हवाले करो। नामुमकिन कुछ नहीं है मेरी जान। घर पे किसी सहेली की शादी वगैरह का बहाना कर दो। शादियां तो रात को ही होती हैं। भाई को पता चल गया तो हड्डियां तोड़ देगा मेरी। और भाई ने ये फिल्म देख ली तो क्या तोड़ेगा? चन्नो चुप की चुप रह गई, फिर कुछ सेकंड बाद बोली। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? नहीं यार, इतना घटिया इल्जाम ना लगाओ। मैं तो कुछ वक्त सुकून से तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, वो भी अकेले में। बकवास मत करो। यहाँ कौन सी भीड़ लगी है? बस तुम मुझे तंग करना चाह रहे हो। यही समझ लो। फिर आ रही हो कल रात? वो बेबसी से उसके हाथ में पकड़े फोन को देखने लगी। मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ, यह सवाल पूछने का तुम्हें कोई हक नहीं है। यासिर ने पथरीले लहजे में उससे कहा। मुझे हक नहीं है? गुल के अंदर से बेयकीनी उबल उबल रही थी। हाँ, जब मैंने तुमसे कोई सवाल नहीं किया तो तुम क्यों कर रही हो? फिर एक लम्हा भरपूर तंजिया नजर उस पर उछाल कर कहा। अगर मैंने कोई सवाल कर दिया तुमसे तो कहाँ से लाओगी तुम जवाब? मेरी जिंदगी का कोई सच ऐसा नहीं है यासिर जो तुम्हारे किसी सवाल का जवाब ना बन सके। जो तुम्हारे किसी सवाल का जवाब ना बन सके। अच्छा, तो फिर बताओ टीपू के साथ क्या किया तुमने? गुल सख्ते में आ गई। यासिर उसे लाजवाब कर देने के बाद फातिहाना अंदाज में मुस्कुराया और अलमारी की जानिब मुड़ा, जहां से वो अपने कपड़े निकालकर पैकिंग करने की नीयत से बेड पे रख रहा था। गुल ने उसे कंधे से पकड़ के अपनी जानिब किया। क्या कहा तुमने? मैंने क्या किया उसके साथ? मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये है कि तुमने उसे मारा कैसे? मैं उसे क्यों मारूंगी? मैंने क्यों मारा है नहीं पूछा, इसका जवाब मैं जानता हूँ। मैंने तो सिर्फ ये पूछा है कि कैसे मारा। मुझे भी तो पता चले कि तुम में और कितनी सलाहियतें हैं। यासिर, तुमने इतनी बड़ी बात सोची भी कैसे? तुमने इतना बड़ा कदम उठाया भी कैसे गुल? सिर्फ और सिर्फ 4 दिन के अंदर खुद को आज़ाद कराने के चैलेंज को पूरा करने के लिए। अगर मुझे पता होता कि तुम अपनी बात पूरी करने के लिए एक जीते जागते इंसान को, एक बेकसूर इंसान को मौत के मुंह में धकेल दोगी तो मैं कभी तुम्हें उससे अलग होने का मशवरा न देता। कहीं ना कहीं उसकी मौत का जिम्मेदार मैं भी हूँ। मैंने ही तुम्हें ये एहसास दिलाया था कि उसके होते हुए तुम और मैं कभी एक नहीं हो सकते। लेकिन मैं नहीं जानता था तुम इस हद तक आगे जा सकती हो। और मैं भी नहीं जानती थी कि तुम मेरे बारे में इस हद तक बदगुमान हो सकते हो। वो अफसोस और दुख से चूर होकर बोली। मोहब्बत बदगुमान नहीं होती यासिर। हाँ, मोहब्बत बदगुमान नहीं होती। अगर हो तो? गुल ने तड़प कर उसे देखा जो बेरहमाना अंदाज में कह रहा था। लेकिन जहाँ मोहब्बत का वजूद ही ना हो, सिर्फ पा लेने का जुनून और हासिल कर लेने की हवस हो, वहाँ बदगुमानियों की काई जम जाया करती है। तुम्हें तो गाली देना बहुत बुरा लगा करता था यासिर। गुल के आंसू पूरे चेहरे पर फैल गए। मगर तुमने एक सांस में मुझे इतनी गंदी गंदी गालियां कैसे दे ली? मेरी मोहब्बत को हवस, मेरी तलब को जुनून तक कह दिया। असल में गुल क्या है कि मुझे अभी तक वो गाली सूझ ही नहीं रही जो तुम पे पूरी उतरती हो।
वो तो कहकर परे हट गया, मगर गुल के अंदर भांबड़ जल उठे। वो तीर की तरह लपकी और उसका बाजू दोनों हाथों से थामकर गिड़गिड़ाने लगी। तुम्हें बहुत गलतफहमी हो रही है यासिर। मैं टीपू को कैसे मार सकती हूँ? उसका एक्सीडेंट हुआ है, वो भी इस शहर से कोसों दूर, और उसके घर से जाने में मेरा कोई हाथ नहीं था। वो खुद गया था अपनी मर्जी से, मुझे बताए बगैर। यकीन करो यासिर। तुम पे यकीन करने के मौसम गुजर गए गुल। उसने रखाई से अपना बाजू छुड़ाया। मोहब्बत और यकीन की रुत तो सदाबहार होती है यासिर। क्या तुम्हारे और मेरे दरमियान जो कुछ था वो इतना ही नापायदार था? कुछ जज्बे फसली होते हैं। इस रिश्ते को भी तुम मौसमी फल या फसली जज्बा समझ लो। जैसे कमंद लगा के तुम मेरे दिल पर विराजमान हुई थी, उसी तरह एक सीढ़ी करके नीचे उतरी हो। गुल के कदम लड़खड़ा गए। 2 कदम पीछे हटी, इतनी नीचे कि अब दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही। वो 2 कदम और पीछे हटी। यासिर उसकी जानिब देखे बगैर रुख बदले बेगानगी से कहता जा रहा था। वो यासिर जो तुम्हारी मोहब्बत का दम भरता था वो कोई और था। वो गुल जो उसके लिए सब कुछ थी कोई और थी। जिंदगी का वो मोड़ कहीं पीछे रह गया है। मोहब्बत, इश्क, ख्वाब सब छूट गया है। अगले मोड़ की ज़रूरतें कुछ और हैं। अब ये यासिर भी और है और उसकी तरजीहात भी और हैं। ज़रूरतें? तरजीहात? गुल आहिस्ता से बड़बड़ाई। अब मुझे इस मोहब्बत की ज़रूरत नहीं जिससे रुसवाई और जिल्लत लिपटी हो। उम्र के इस उम्र के इस मुकाम पर मुझे एक मजबूत बुनियादों पर बना और इज्जत की छत देने वाला घर चाहिए, और बस। और बस? गुल ने दीवार का सहारा लेकर खुद को गिरने से रोका। अल्फाज उसके मुंह से टूट टूट कर और आवाज़ हलक से फंस फंस कर निकल रही थी। गुल तो अब भी उसी मोड़ पर खड़ी है यासिर, जिस मोड़ पर तुमने 3 साल पहले छोड़ा था। अगले मोड़ पर, उससे अगले मोड़ पे, हर मोड़ पे उसकी ज़रूरत भी तुम होगे, और मोहब्बत भी। तुम्हारे और मेरे रास्ते अब अलग अलग हैं। हम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ नहीं हैं। इस हकीकत को तुम जितनी जल्दी कबूल कर लो उतना अच्छा है। मुझे भी इसका इदराक देर से हुआ है, मगर शिद्दत से हुआ है। मैं शादी कर रहा हूँ। और सहारा लेके खड़े होने के बावजूद वो डगमगा गई। एक शरीफ और ख़ानदानी लड़की से, जो किसी भी मर्द की ख्वाहिश होती है ताकि ज़िंदगी उस साथी के साथ कदम से कदम मिला के चलते हुए उसे कोई शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। किसी बेएतबार औरत को ज़िंदगी का साथी बना के मैं अपनी आने वाली नस्लें ख़राब नहीं करना चाहता। गुल लड़खड़ाते कदमों के साथ यासिर के कमरे से निकली थी। उसके कानों ने जो कुछ सुना था उस किताब ना ला के वो साएं साएं कर रहे थे। एक शोर सा उसके अंदर बाहर बरपा था। दुपट्टा घिसट कर पैरों तक रुल रहा था। लूटे पुटे अंदाज में बेतरतीब कदम उठाती वो सहन के वस्त में पहुंची। सर उठा के ऊपर देखा। आसमान बेहद स्याह था। दूर तक कोई सितारा नजर नहीं आ रहा था। कपकपाते जिस्म को दोनों बाजुओं में भेजकर उसने आसमान की जानिब मुंह उठा के एक जोरदार चीख मारी। हस्बे आदत सुबह की अखबार का रात को सोने से पहले बार बार मुताला करते सगीर अहमद, ब्लड प्रेशर की दवाई खाती जहारा बेगम, ऊँगती हुई जन्नत बेगम, तकिए पे सर रखे टीपू की किसी बात को याद करते हुए नम आंखों के साथ मुस्कुराती खुर्शीद, नरमीन से अपना दुखता सर दबवाती हलीमा। सभी हड़बड़ा के उठे। चंद सेकंड के गौर से इस गरिया उजारी को सुनते हुए वजह समझने की कोशिश करने सब अपने अपने कमरे से निकले और सहन की जानिब आए, जहां सहन के बीचों बीच घुटनों के बल फर्श पे बैठी गुल ऊंची आवाज में धाड़े मार के रो रही थी। हाय अल्लाह, लगता है अब असर दिखाया है सदमे ने। जहां आरा ने तड़प कर कहा और उसे संभालने को आगे बढ़ी। रोने दे इसे अम्मा। सगीर अहमद ने उसकी आहो बका पर दिल को गुदाज होते पाया तो नरमी से कहा, जी भर के रोने दें, जी भर के रो लेने दें। 1 हफ्ते का गुबार भरा है इसके अंदर, मना लेने दें इसे सोग। छन्नू ज़ारो कतार रो रही थी। घर से सहेली की शादी पे जाने का बहाना करके निकली थी, इसीलिए बहाने में सच रंग भरने के लिए कपड़े भी भड़कीले पहने थे और मेकअप भी जी भर के थोपा था। अब वही मेकअप आंसुओं के साथ सांवले चेहरे पे बह के मुज़ाहिका खेज लग रहा था। कमरे में शराब और चर्च के धुएं की बू फैली थी। जगह जगह बोतलें लुढ़क रही थीं। साजिद का एक दोस्त सोफे पे धुत पड़ा, ना जाने नशे में क्या वाही तबाही बक रहा था। दूसरा सांडनुमा देहाती मर्द इस कदर मदहोश था कि 2 बार साजिद इसके ऊपर से पांव तक रख के गुजरा, मगर उसे होश ना था। मुंह से राल बह बह के कुशन को भिगो रही थी। रोते रोते छन्नू ने घुटनों से सर उठाकर एक नफरत भरी नजर उस पर डाली, फिर घिन सी खा गई। ये गंदा, गलीज, बदबूदार, और मुझे वो नई सिरे से रोने लगी। चल चुप कर जाना, बस भी कर, साजिद ने बेजारी से कहते हुए उसे बाजू से पकड़कर जोर का टहोका दिया। साली का बैकग्राउंड म्यूजिक ही नहीं बंद हो रहा। साजिद, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो तूने बड़ा अच्छा किया है। 2 आदमी ना संभाले गए तुझसे। वैसे तो बड़ी अदाएं दिखाती है, जैसे बड़ी तजर्बेकार हो, और निकली फुस की फुस।
تو نے مجھے کوٹھے والی بنایا ہے ساجد۔ اچھا تو پہلے تو کیا تھی؟ ماسٹرنی تسبیحات بیچتی تھی مزار کے سامنے؟ احسان نہیں مانتی میرا کہ کیسا تیرا ریٹ لگوایا ہے، ورنہ تو مفت میں خوار ہو رہی تھی، کنگڑوں کو خوش کر رہی تھی۔ یہ لے سنبھال۔ اس نے ہزار ہزار کے 2 نوٹ نکال کر اس کی جھولی میں پھینکے۔ تیرا حصہ ہے، حالانکہ جتنا تو نے فساد مچایا ہے تیرا حق تو نہیں بنتا تھا، لیکن کیا کروں، آدمی ایماندار ہوں، کبھی کسی کا حق کھایا نہیں۔ ساجد رحم کر، مت کر میرے ساتھ ایسا۔ چھنوں نے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں بدنام ہو جاؤں گی۔ اس بات پہ وہ بے ہنگم طریقے سے ہنسنے لگا۔ بدنام ہو جاؤں گی؟ واہ اچھا لطیفہ ہے۔ ہنستے ہنستے وہ صوفے پہ ڈھیر ہو گیا۔ اچھا یہ تو بتا، پہلے کون سا تمہارے نام کی مثالیں دیتے ہیں لوگ، آ کے ہار پہناتے ہیں۔ مر جا اللہ کرے، ذلیل انسان، تجھے گد بھی نہ نوچیں۔ بے بس ہو کر وہ اسے کوسنے لگی۔ جہارا بیگم نے حلیمہ کی مدد سے نیم بے ہوش گل کو بستر پہ ڈالا۔ حلیمہ سہمی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ آج رات اسی کے پاس رک جاؤ۔ حلیمہ نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ ہاں بیچاری، یہ غم تو اس طرح اسے رہ کے تڑپائے گا۔ کوئی ایک دن کا رونا تو ہے نہیں جو سارے آنسو آج ہی رو لے۔ اور افسوس سے سر ہلاتی کمرے سے نکل گئی۔ حلیمہ گل کو غور سے دیکھتی اس کے پاس آئی۔ بے ہوش چہرے پہ بھی غم اور زبان کا تاثر بآسانی پڑا جا سکتا تھا۔ چہرے پہ آنسوؤں کے نشان خشک ہو رہے تھے۔ بکھرے بال پورے تکیے پہ پھیلے ہوئے تھے۔ حلیمہ کی آنکھوں میں محبت جاگ اٹھی۔ وہ لاڈ سے اس کے بال سمیٹنے لگی۔ گل بے ہوشی کی کیفیت میں ذرا سا کسمسائی۔ میرا ٹیپو کتنا پیار کرتا تھا تم سے، اور تم بھی کتنا پیار کرتی ہو اس سے۔ وہ چلا گیا، بہت دور چلا گیا، مگر تم ابھی بھی اسے یاد کرتی ہو، اس کے لیے روتی ہو۔ وہ کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ گل کے لب ذرا سے ہلے۔ مجھے مت چھوڑ کے جاؤ، میں نہیں رہ سکتی تمہارے بغیر۔ حلیمہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ اس کا ماتھا انگلیوں سے سہلانے لگی۔ گل کی پلکیں ہلکی ہلکی کپکپا رہی تھیں۔ اب نہیں آئے گا وہ گل، کبھی نہیں۔ حلیمہ کی آواز بھرا گئی۔ وہ اس کا ماتھا چومنے کے لیے جھکی۔ یاسر مت جاؤ۔ حلیمہ وہیں کی وہیں رک گئی۔ اب اس کی آنکھوں میں ترحم، ہمدردی اور اپنائیت کی بجائے الجھن نظر آ رہی تھی۔ واپس کر دیا کھانا؟ خورشید نے نرمین کو جنت بیگم کے کمرے سے ٹرے جوں کی توں لے جاتے دیکھا تو رک کے پوچھنے لگی۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے نانی اماں کو، خود ہی کہہ رہی تھی کہ بھوک لگی ہے، پھر خود ہی کھانا واپس کر دیا۔ خورشید نے پلیٹ سے ڈھکن اٹھا کے دیکھا، پھر اداسی سے مسکرا دی۔ مجھے پتا ہے کیا ہوا ہے آپا کو۔ کوفتے ٹیپو کو بڑے پسند تھے نا، دل نہ مانا ہوگا اس کے بغیر کھانے کو۔ اور دوپٹے کے کونے سے اپنی گیلی آنکھیں رگڑ کے صاف کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے ٹرے لے لی۔ لا میں کھلاتی ہوں آپا کو، اور ٹرے لے کے اندر چلی گئیں۔ جنت بیگم تسبیح کے دانے بھی گرا رہی تھیں اور ساتھ ساتھ ایک ایک کر کے آنسو بھی گراتی جا رہی تھیں۔ خورشید نے زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر اور بشاشت لہجے میں بھرتے ہوئے چہک کر کہا۔ سواد آ گیا، کیا کوفتے بنے ہیں آپا، میں تو 8 کے 8 کھا گئی۔ اور جو بھابھی ڈیلے نکال رہی تھی، نکال کے گور نہ رہی ہوتی تو میں نے 3 4 اور پھڑکا لینے تھے۔ جنت اسے دکھ سے دیکھ کے رہ گئیں۔ تسبیح کے دانے کچھ زیادہ تیزی سے گرنے لگے۔ لے آپا کھا لے اپنے حصے کے، پھر نہ کہنا خورشید نے نیت خراب کر لی۔ لے کھائے گی پیے گی تو جان بنے گی، پھر کر سکے گی میرے جیسی تگڑی سوکن کا مقابلہ۔ آہو بک بک نہ کریو میرے سرہانے، جا اٹھا کے لے جا۔ کیا ہے آپا، سڑی رہتی ہو ہر وقت، چل کیا یاد کرے گی۔ تیرا موڈ اچھا کرنے کے لیے تجھے پاپڑی چاٹ کھلا کے لاتی ہوں، سیر کی سیر ہو جائے گی، اور ایک نواں سوٹ بھی لے لیں گے بازار سے، کی خیال ہے؟ بس کر خورشید، جنت بیگم غصے سے بولی۔ ابھی اس کا چہلم گزرے 2 دن نہیں ہوئے، اور کوئی لاج لحاظ نہیں آتا تجھے۔ جوان بیٹا مرا ہے اور بازاروں میلے ٹھیلوں میں پھرنے کی باتیں کر رہی ہے، نئے بہانے بنانے کی سوچ رہی ہے، نئے کپڑے بنانے کی سوچ رہی ہے۔ ناراض کیوں ہوتی ہے آپا؟ میرا مطلب تھا کسی کے جانے سے روٹی پانی تو نہیں رک جاتا، جانے والا چلا گیا، اب کیا تو خود کو۔ بس زیادہ سبق نہ پڑھاؤ مجھے، میرے کلیجے کو ہاتھ پڑا ہے، میں ہی جانتی ہوں کہ کیسے سانسیں لے رہی ہوں، کیسے چلتی پھرتی نظر آ رہی ہوں، تو اس درد کو کیا سمجھے گی، کوک چلی۔ خورشید کے لب سل گئے، مگر مچ کے آنسو بہاتی رہی 4 دن، جہاں 2 لوگ جمع دیکھے چھاتی پیٹ کے بینڈ کر ڈالے، اور بعد میں کوفتے ٹھونستی ہے۔ آپا میں تو انہوں نے بہت تکلیف کے عالم میں کہنا چاہا۔ تو کیا جانے گی اولاد کا درد؟ ٹیپو تیرا جنا ہوتا تو دیکھتی آج کیسے تیرے حلق سے اترتے کوفتے، کیسے تو نئے جوڑے لینے جاتی، آخر ہے نا سوتیلی دوسری بانجھ، اپنی اولاد ہوتی تو پتہ چلتا اولاد کا بچھڑنا کیا ہوتا ہے۔ وہ غصے میں کہتی چپلیں پاؤں میں اڑس کر باہر نکل گئیں، یہ دیکھنے کی زحمت کیے بغیر کہ خورشید کے بدن سے ساری جان نکال کے لے جا رہی ہیں، اور ڈبڈباتی آنکھوں سے خالی کمرے کو تک رہی تھیں۔ رجو بدبخت، اگر میرے کہنے پر تو روز کے دھلے کپڑے استری کر کے رکھ دیا کرے تو یہ حال نہ ہوا کرے الماری کا۔ جہاں آرا الماری کی دونوں پٹ کھولے اس بے ترتیبی کو خوف سے دیکھ رہی تھی۔
خدا کی مار، ایسا لگتا ہے جیسے اندر بلیاں بیٹھ کر لڑی ہوں۔ یہ تو بڑا لمبا کام ہے بی بی، جھاڑو پونچھے سے فارغ ہو کر آرام سے کروں گی دوپہر میں، اس نے فرش پہ پونچھا لگاتے ہوئے کہا۔ جہاں ڈپٹ کر اسے دو چار سنانا چاہتی تھیں کہ صغیر احمد کو بڑے پرجوش انداز میں اندر آتے دیکھ کر ارادہ ملتوی کر دیا۔ جا لگا لے برآمدے کا پوچھا، اور سن، صغیر احمد کے کمرے کے جالے ضرور اتار لینا، اس حلیمہ باؤلی کو تو کچھ ہوش ہی نہیں ہوتا۔ ماشاء اللہ، آج بڑے دنوں بعد تمہارے چہرے پہ رونق دیکھ رہی ہوں۔ بات ہی ایسی ہے اماں، آپ سنیں گی تو آپ بھی خوش ہوں گی۔ پھر تو جلدی سے سناؤ، کان ترس گئے ہیں خوشی کی خبر سننے کو، اور ٹیپو کے جانے کے بعد تو گھر پر جیسے کسی ماتم کا راج ہے، دل اتنا بھاری رہتا ہے کہ… اور ٹیپو کے ذکر پر صغیر احمد کو پھر سے رنجیدہ ہوتے دیکھا تو فوراً بات بدل دی۔ دیکھو میری عقل، تم مجھے خوشی کی خبر سنانے آئے ہو اور میں پھر سے تمہیں اداس کرنے جا رہی ہوں۔ اماں، میں یاسر میاں کو ایئرپورٹ چھوڑ کے آ رہا ہوں۔ ہاں ہاں، انہوں نے یاسیہ سے ٹھنڈی سانس بھری۔ کیسے باپ ہو صغیر میاں، یہ خوشی کی خبر ہے، ایسا ہیرا لڑکا ہاتھ سے پھسل گیا، اور تم… اماں، جاتے جاتے اس نے نرمین کے لیے ہاں کہہ دی ہے۔ کیا؟ یا اللہ، تیرا شکر ہے، کوئی اچھی خبر سننے کو ملی، شاید اس کی وجہ سے سب ٹیپو کا غم بھلانے میں کامیاب ہو سکیں، خیریت سے واپس آ جائے تو بیٹی کے فرض سے بھی سبکدوشی ہو جائے انشاءاللہ۔ وہ اسی وقت شکرانے کے نفل ادا کرنے کی غرض سے اٹھ گئیں۔ اسے یقین نہ آ رہا تھا کہ وہ اتنی خوش قسمت ہو سکتی ہے۔ جب جہاں بیگم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے خوشی سے لبریز آواز میں دعائیں دیتے ہوئے یہ خوشخبری سنائی تھی تو اس کے وجود کو پنکھ لگ گئے تھے۔ آپ میری وہ دعا ہیں یاسر جو بن مانگے پوری ہوئی ہے۔ اذان کی آواز پہ جنت بیگم بسم اللہ کہتی تکیے سے سر اٹھانے لگیں۔ نیم تاریک کمرے میں پیر نیچے اتار کے وہ ٹٹول ٹٹول کے چپل تلاش کرنے لگیں۔ اٹھ جا خورشید، اذانیں ہو رہی ہیں، پھر نہ بہانہ بنانا کہ اٹھایا نہیں تھا۔ اور وضو کے لیے واش روم جاتے ہوئے بڑبڑائیں، لو بھلا، ایسا کون سا بھالا کھینچ مارا میں نے جو کل رات سے منہ سجائے پھر رہی ہے۔ اور باتھ روم کا دروازہ بند کرنے کے بعد بھی اندر سے ہلکی ہلکی بڑبڑاہٹ سنائی دیتی رہی، تا وقتے کے وضو کے پانی گرنے کی آواز آنی نہ شروع ہوئی۔ کچھ دیر بعد سوید دوپٹے کی بکل لپیٹے نکلی تو خورشید ویسے کی ویسے پڑی تھیں۔ نہیں اٹھی بدزار، بڑی چور ہے نماز پڑھنے کی، اری اٹھ جا، شکل پہ نور تو خاک آئے گا، شاید پھٹکار کم ہو جائے۔ بات کرتے کرتے انہوں نے پردے ہٹائے، راہداری میں لگی ٹیوب لائٹ کی روشنی اندر تک آئی۔ دیکھ، اب میں بار بار نہیں جگانے والی، نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہے، شرافت سے اٹھ کے وضو کر لے۔ اور انہیں کاندھے سے پکڑ کے جھنجھوڑا۔ خورشید ٹس سے مس نہ ہوئیں۔ خورشید؟ جنت بیگم دھک سے رہ گئیں اور اس بار دونوں ہاتھوں سے تھام کے زور زور سے جھٹکے دیے۔ خورشید کا بے جان جسم ایک جانب کو لڑک گیا۔ خورشید! صبح کی اولین ساعت کے سناٹے میں ان کی چیخ سارے گھر میں گونج گئی۔ برآمدے میں سفید چادریں بچھی تھیں، اگربتیاں جل رہی تھیں اور 10-12 عورتیں سوگوار بیٹھی سپارے پڑھ رہی تھیں، جن میں گل بھی شامل تھیں۔ جنت آپا کی بہو کو دیکھنا کیسے نچڑ کے رہ گئی ہے، ایک ہمسائی نے دوسری کو ٹھہوکا دیا۔ حالانکہ مرد کا ہونا نہ ہونا ایک برابر تھا، وہ باولا اس کے کس بھلے کا، مگر آفرین ہے اس عورت پہ، چوتھا مہینہ شروع ہونے کو ہے اس کی بیوگی کا، مگر میں نے کبھی اس کی پلکیں خشک نہیں دیکھیں۔ گہری چپ لگی ہے اسے، نہ جانے کب سے بال نہیں بنائے، کتنے دن سے منہ نہیں دھویا۔ تم بننے سنورنے کی بات کرتی ہو، مجھے تو شک ہے کہ عرصے سے اس نے کچھ کھایا ہے، نہ پیا ہے، نہ پوری نیند لی ہے۔ ہلکے دیکھو ذرا، کیسے صاف نظر آ رہے ہیں، آدھی بھی نہیں رہی، اب بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ اسے موضوع گفتگو بنتے دیکھے جہاں اٹھ کے ان کے پاس آئیں اور پانی کا گلاس پکڑایا، وہ خالی خالی نظروں سے دیکھتی رہی۔ پی لو، ہونٹ خشک ہو رہے ہیں۔ وہ بے چون چراغ گلاس لبوں سے لگا گئی، جہاں اس کے برابر بیٹھ گئیں۔ جاؤ، کچھ دیر لیٹ جاؤ اندر جا کے، صبح سے بیٹھی ہو۔ اس نے آہستگی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہ جانے کس کی نظر کھا گئی ہے ہمارے گھر کو، کوئی خوشی راس ہی نہیں آتی۔ ابھی تو ٹیپو کو نہیں بھولے تھے ہم کہ خورشید بھی۔ نہ جانے کس کی نظر کھا گئی ہے ہمارے گھر کو، کوئی خوشی راس ہی نہیں آتی۔ ابھی تو ٹیپو کو نہیں بھولے تھے ہم کہ خورشید بھی۔ خیر، جو مرضی پروردگار کی، ابھی کھل کے خوشی نہیں ہو پاتے کہ آنسو راستہ روک کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابھی اسی شام تو صغیر احمد نے یاسر میاں کا پیغام سنایا تھا۔ گل بری طرح چونکی اور سوالیہ انداز میں انہیں دیکھنے لگی۔ اب یہ وقت ایسی باتوں کا ہے تو نہیں، سوچا تھا سب کا منہ میٹھا کرتے ہوئے یہ بات بتاؤں گی، مگر اس سے پہلے ہی خورشید… کیا ہوا ہے؟ وہ بے تابی سے پوچھنے لگی۔ اس کا رشتہ آیا ہے نرمین کے لیے، اور ہم سب تو دل سے راضی ہیں، بس اب یاسر میاں باہر سے آ جائیں تو… آگے کچھ سننے کی تاب اس میں نہیں تھی، وہ جلدی بھولتی آنکھوں سے ذرا فاصلے پہ بیٹھی ہل ہل کے سپارہ پڑتی نرمین کو دیکھنے لگی۔ جنت بیگم اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی آہیں بھر رہی تھیں۔
बड़ी हराफा निकली तो खुर्शीद। दिखा दिया ना अपना चलित्रन, चली गई मुझसे पहले। अब तो बड़ी खुश होगी बदबख्त। बैरिस्टर साहब भी तेरे पास, टीपू तेरे पास खूब महफिल जमा के बैठी होगी और मेरे अकेलेपन पे ठट्ठे लगा रही होगी। वो हल्की हल्की सिसकियां लेके रोने लगी। जीते जी भी तूने मुझसे जिद लगा के रखी। मेरा सुहाग हथियाया, मेरे बच्चों में शराकत करने आन घुसी। अब मर के भी मुझे कुलसाने से बाज ना आई। आखिरी बाजी भी जीत ही ली तूने खुर्शीद, खुद को टीपू की माँ साबित करके। रोते रोते वो खुद ही चुप हो गई। मेरा सब कुछ ले लिया तूने, मेरा शोहर, मेरा बेटा और मेरी सहेली। मेरी एक ही तो सहेली थी, वो भी तेरे साथ ही चली गई। रात के साय में बड़े से अफसरदा मकान में सिर्फ दो नफूस जाग रहे थे। एक जन्नत बेगम जो अकेले में खुर्शीद से बातें कर रही थी, और दूसरी गुल जो बड़े कमरे में छुप के यासिर को फ़ोन कर रही थी।